إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan marilah kita terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sekaligus kita syukuri nikmat pemberiannya yang tiada terbatas dengan selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita haturkan, kita persembahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian.
Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kurang lebih 15 abad yang silam, ketika dunia tengah tenggelam dalam kegelapan jahiliyah, ketika manusia terlena dengan dosa dan kemungkaran, secerca pengetahuan dan petunjuk kebenaran muncul dari cakrawala perbukitan Makkah. Cahayanya menyebar ke timur, ke barat, utara, dan selatan, sehingga mencapai ke seluruh dunia. Hanya dalam waktu singkat, yakni kurang lebih selama 23 tahun, jalan yang ditunjukkan oleh cahaya tersebut telah dilalui oleh umat manusia, sehingga mereka mencapai kemuliaan sedemikian tingginya. Suatu kemuliaan yang belum pernah dicapai sebelumnya. Cahaya tersebut menerangi umat Islam dan menyadarkan mereka akan pentingnya mengikuti petunjuk kebenaran yang pada akhirnya akan membawa mereka kepada keselamatan. Dengan mengikuti petunjuk kebenaran dari cahaya tersebut, umat Islam memperoleh keberhasilan demi keberhasilan dan mencapai puncak kemuliaan dalam sejarah. Selama beberapa abad lamanya umat Islam memimpin dunia dengan penuh keagungan dan kekuatan, sehingga tidak ada kekuatan di masa itu yang berani menantangnya. Umat Islam adalah superpower di kala itu. Namun kenyataan ini hanya tinggal cerita. Kejayaan Islam di masa lalu hanya tinggal kenangan, tinggal dalam buku sejarah, dan tinggallah sebuah bacaan. Umat Islam kini telah terpuruk ke tingkat yang paling buruk, lebih buruk dari masa jahiliyah. Betapa tidak, kalau di masa jahiliyah orang-orang kafir menginjak-injak kebenaran, ini umat Islam sendiri yang telah menghina kebenaran itu. Ini umat Islam semakin memilukan. Islam bukan saja dihancurkan oleh kaum-kaum kufar, tetapi juga sedang dihancurkan oleh umat Islam itu sendiri. Di mana-mana hal-hal yang keji, kefasikan dan kejahatan telah meningkat dengan cepat. Tidak ada lagi yang tersembunyi di hadapan kita. Sikap acuh tak acuh terhadap agama, menghina dan meremehkan sudah menjadi gambaran dan kebiasaan umum pada zaman ini. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Zaman semakin menunjukkan tanda-tanda yang memprihatinkan. Umat manusia sudah berada di puncak kerusakan moral yang semakin parah. Umat Islam yang fenomena, umat di akhir zaman yang semestinya memberi contoh kepada umat yang lain, justru telah melakukan pelanggaran melampaui ambang batas. Tanda-tanda akhir zaman semakin nampak, kriminal semakin meluas, penyalahgunaan narkoba semakin berwabah, konflik antar etnis semakin melebar, pembunuhan semakin sadis, zina semakin terang-terangan, sementara upaya penanggulangannya hampir tidak lagi manjur. Ibarat pengobatan, pasien bukan saja bertambah parah, melainkan para dokter pun telah tertular berbagai macam penyakit. Ancaman yang datang silih berganti hampir tidak lagi dihiraukan. Di mana-mana orang terus tidak peduli. Kriminal, konflik perpecahan, demonstrasi besar-besaran, zina, narkoba, banjir, tanah longsor, gempa bumi, angin puting beliung, semuanya adalah peringatan dan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 72 kejadian di akhir zaman yang disebut oleh para alim ulama sebagian besar sudah terjadi nampak di hadapan kita. Itu berarti kita tinggal menunggu malapetaka lebih besar yang akan datang menerjang semua orang. Kalau kita semua tidak segera menyatukan langkah antisipasi, terutama para pemimpin, masyarakat, dan ulama tidak lagi mau bekerja sama mengatasi semua ini, maka umat ini akan semakin jauh dan akan ramailah bumi ini dengan pelanggaran-pelanggaran hukum, kekerasan, dan segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebenarnya disadari atau tidak, bencana itu hanya tinggal menunggu waktu. Apabila manusia makin tidak peduli, maka akan datang bencana yang sangat mengerikan. Bencana yang tidak seorang pun mengetahuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala
telah menyatakan hal itu dalam Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 16, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alaiha al-qawlu fa dammarnaha tadmira." Dan jika kami hendak menghancurkan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya menaati Allah, tetapi mereka melakukan kefasikan di dalamnya, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya ketentuan kami, kata Allah. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Kata kami hendak menghancurkan suatu negeri adalah isyarat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghancurkan karena kedurhakaan mereka, karena maksiat yang melampaui batas. Di dalam surah Al-Isra ayat 58 Allah berfirman, "Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamati aw mu'adzibuha 'adzaban syadida kana dzalika fil kitabi mastura." Tak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami azab penduduknya dengan azab yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah peringatan keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua orang. Kata kami hancurkan dalam ayat di atas bisa jadi lebih dahsyat daripada tsunami Aceh. Bahkan di sini ada dua ancaman besar. Kami hancurkan atau kami akan kirimkan azab yang sangat dahsyat. Kedua-duanya adalah ancaman peringatan untuk semua negeri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kita semua tidak tahu apakah sebelum kiamat yang disebutkan dalam ayat di atas terjadi sebelum kiamat 100 tahun atau 50 tahun atau 10 tahun. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha mengetahui akan hal itu. Namun bagi orang-orang yang beriman, tentu tidak menunggu setelah terjadi baru percaya, setelah hancur baru menyesal, melainkan harus segera mempersiapkan diri mengatasi kemunkaran dengan menggiatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdakwah dan berdoa dimulai dari diri kita sendiri, keluarga kita dan masyarakat kita semuanya. Kalau saja kita tidak peduli akan keadaan sekarang ini, kita semua terancam dibenamkan ke bumi, terancam dihempas badai, terancam dikirim batu kerikil dari langit, terancam tenggelam dan sebagainya. Seperti yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya surah Al-Ankabut ayat 40, Allah berfirman, "Fakullan akhadna bi dzambihi faminhum man arsalna 'alaihi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayhah wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun." Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan hujan batu kerikil, dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Kita garis bawahi, kami siksa disebabkan dosanya. Bukanlah gejolak alam, bukan hutan yang gundul, bukan gesekan lempengan bumi seperti yang dikatakan kebanyakan orang. Tapi itu adalah karena dosa, karena kemungkaran, karena kriminal, karena khamar, karena judi, karena salat telah diabaikan, dan segala bentuk kemaksiatan lainnya. Solusinya adalah hentikan segala bentuk kemunkaran. Semua ancaman di atas telah disebut sejak 1400 tahun silam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama adalah ancaman besar yang sudah dipersiapkan Allah untuk menerjang semua orang yang tidak peduli dengan keterpurukan moral yang melanda umat di zaman ini. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Saat ini diibaratkan umat sedang sakit. Namun karena sakit itu tersembunyi di bagian dalam alias sakit rohani, maka kebanyakan orang merasa tidak merasa sakit. Mereka merasa tidak melakukan dosa.
Banyak orang yang lebih mengetahui dosa orang lain karena setiap hari disiarkan, setiap hari dibicarakan, dipublikasikan. Umat sedang digiring melakukan ghibah masal, umat sedang beramai-ramai menonton perbuatan dosa, sehingga makin hari umat semakin tidak menyadari kesalahan-kesalahannya. Masjid-masjid yang menjadi indikasi ketaatan umat semakin sepi pengunjung. Sebaliknya tempat-tempat maksiat semakin banyak peminatnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan nilai-nilai agama. Mari segera kita dakwahkan pentingnya iman dan amal soleh. Mari kita memakmurkan masjid-masjid. Mari kita saling mendoakan antara satu dengan lainnya. Mari kita bersatu menumpas kebatilan yang semakin merajalela agar kita tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Semoga Allah memberi kita kekuatan lahir batin untuk mengamalkan ajaran-ajaran agama dengan sempurna dan menjauhkan segala bentuk perbuatan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم بارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi adil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة إندونيسيا ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhadaha yawma idhin yasduru الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد حين يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد حين يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد حين يميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، وحينا ربنا بالسلام وأعطنا جنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة لنا بيدي وعلى كل نية صالحة إلى عظمة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. لك الحمد يا مولانا يا معبود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وسلم بارك الله تبارك وتعالى على صحب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حتى يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما يقتضي الجلال وجهك الكريم بعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحكمنا بالتقوى والاستقامة، وعزنا من واجبات السلامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء والنصر على الأعداء. اللهم يا غني يا حليم يا مغني يا معين يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء
منهم والأموات ربنا